دونك السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نخدمو l'examen d'écologie générale de SVI S3 ديال la session de rattrapage. Donc les autres vidéos ديال les examens corrigés ديالهم تلقاهم في لاشين، وكاين حتى l'examen 2019 ordinaire. Donc هذا le rattrapage. السؤال الأول: des écosystèmes sous-marins qui exigent des températures de l'eau élevées toujours supérieures à 20 degrés, ce qui explique leur stricte localisation dans la zone intertropicale. Donc هادو كنا هضرنا عليهم déjà، هما les récifs coralliens. La deuxième question: c'est un état d'hypothermie régulé durant plusieurs jours ou semaines, permettant aux animaux de conserver leur énergie pendant l'hiver. Donc هادو هما هذا الفينومين كتسمى l'hibernation. La troisième question: la matière organique du sol est issue de la décomposition et de la transformation chimique et biologique des débris végétaux, donc هي l'humus. La quatrième question: c'est un ensemble d'espèces appartenant à un même groupe taxonomique, aux fonctionnaires qui exploitent une ressource commune de la même manière et en même temps donc partagent la même niche écologique. Donc partageons la même niche écologique. هذا سؤال جديد. donc الجواب ديالو هو la guilde écologique. donc إلا درتو في الانترنت في جوجل لا guilde ولا لا guilde écologique، دونك غتلقاو هذا هو التعريف ديالو. دونك لا ديفينيسيون ديالو انا لقيته غير تماك دورت عليه وصافي. دونك هذا ما كاينش، ما نظنش كاين في الكور، دونك دورت عليه sur internet. La cinquième question: l'association comprend une espèce A qui tire un bénéfice et une espèce B qui n'en tire aucun avantage. Donc هذه هي la commensalisme كما قلنا ديجا ليكزومبل تاع لي بالين مع دوك لي بالين اللي كيكونوا فوقهم. دونك واحد كيستافد وواحد ما كيستافدش. La sixième question: c'est le retour de l'azote organique en azote gazeux libéré dans l'atmosphère. donc هذه la dénitrification. donc قلنا بلي دوك لي بكتيريا انايروبي كيرجعوا لازوت اورغانيك ونازوت اتموسفيريك. La septième question: elle occupe la région comprise entre la limite naturelle des arbres vers les pôles et les régions correspondant aux calottes glaciaires arctiques et antarctiques. هذا ديجا جاوبنا عليه. donc هما لي توندرا، هما لي بيوم اللي عندهم هاد لي كاركتيرستيك هادو. Huitième question: l'ensemble des êtres vivants animaux végétaux fixés au fond des zones. donc هما البنتوس حيت كيكونوا في واحد لا زون بنتيك. 9. des espèces qui vivent dans les milieux secs ou le déficit en eau scientifique. قلنا هما les xérophiles. les xérophiles هما اللي كيعيشوا في واحد les milieux secs. La dixième question est la dernière: ensemble des individus de même espèce dans une biocénose. donc هما population. La deuxième question قال لك la Notonecta glauca et la Coris carixa punctata. donc هادو les noms ديالهم sont deux espèces d'hétéroptères aquatiques. les coris sont herbivores. herbe جاية من herbe يعني كياكلوا الربع عاشبين، tandis que les notonectes sont carnivores. donc هادو كياكلوا لحيمين. ces deux espèces de taille très voisine عندهم نفس لا طاي تقريبا vivent dans les mêmes biotopes كيعيشوا في نفس الموئل الإحيائي de petites étendues d'eau calme marais et dans le même habitat végétation aquatique. donc سؤال قال لك ces deux espèces ont-elles la même niche écologique ou des niches différentes. donc شنو الجواب ديال هذا؟ الجواب انهم les espèces عندهم des niches différentes. علاش؟ غادي نقرا عليكم واحد
واحد la justification parce que les coris sont herbivores. Elles se nourrissent de fragments des végétaux morts ou en mauvais état. Tandis que les noténectes sont des carnivores. Donc هنا الفرق بيناتهم وحدين هادوك les coris sont des herbivores يعني كياكلوا غير les végétaux morts وما عرفتش مهم les végétaux في état de mauvais état والاخرين كياكلوا ce sont des carnivores يعني كياكلوا اللحم. Donc la séparation entre les différentes niches écologique peut être soit كيكون بلا ناتور باش كنفرقوا باش كنقولوا هادو ديفيرون نيش كنشوفوا لا ناتور سبيسيفيك تاع لي باغوا ديال دوك وشنو كياكلوا هادوك ولا بلا طاي اي لا دات اي لا دو لا طاي اي لا دات دو ماتوريتي دي بروا دونك سوا كي على حسب ليكزيرسيس باغ اكزومبل هاد ليكزيرسيس عطانا بلي لا ناتور سبيسيفيك ديال لي بروا ديالهم واحد سون دي كارنيفور وواحدين سون دي زيربيفور داكشي علاش كي يختلفوا في لا نيش ايكولوجيك يعني لا بوزيسيون كي لوكوب.